नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपकी बतूल मुत्तकीन खातिमुन नबीइन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम तमाम बहनें इस क्लास में अल्लाह की किताब सीखने में, उसकी किताब को समझने के लिए हम यहाँ तमाम मौजूद हैं। अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह हम सब के लिए यहाँ पर आसानियाँ फराहम करे, हम सबको अपने हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आइए चलते हैं। जो एक नया सूरा हमने शुरू किया हुआ है उसको आज हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सूरा बहुत ही अहम सूरा है, वेरी इम्पोर्टेंट, कि हम मुसलमानों के लिए खास करके कि इसमें कुछ शरीयतें जो सूरह निसा के अंदर हमने नहीं समझी हैं और जो बाकी बची हैं, जितने भी कवानीन हैं, अल्लाह के शरीयतें हैं जो बची थी, वो पूरी इस सूरे के अंदर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हैं। तो ये एक सुनहरी मौका है हम सब के पास कि हम अल्लाह की जो बाकी शराइत हैं, जो शरीयतें हैं, जो अहकाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला के, उस इस सूरे से हम जान लें। तो सबसे पहले मैं इसकी तिलावत करूंगी, एक आयत की, और शुरुआत करूंगी अपनी इस निशिस्त की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनामि इल्ला मा युतला अलैकुम गैर युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस स्वैदी व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये सूरा अल माइदा, माइदा जिसमें 120 आयतें हैं। ये तमाम सूरा 16 यानी 16 रुकू पर मुश्तमिल है। इसके टोटल रुकू हैं 16 और टोटल आयतें हैं 120। और आज हम इस सूरे की 5 आयतों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह से दुआ करनी है कि जो कुछ हम आज पढ़ेंगे वो हमें समझ अता करे इसकी। तो सूरे माइदा, माइदा का भी मतलब आप सबको पता चलना चाहिए। माइदा ये आगे जाकर एक आयत में आई है। ये ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की, ये जो हमारे हवारी थे ईसा अलैहिस्सलाम के, उनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी ख्वाहिशात पर, उनकी रिक्वेस्ट पर अल्लाह से दुआ करी थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कि हमारे लिए क्या कर, एक ख्वान तेरी जानिब से उतार दे, आसमानों से उतार दे। तो माइदा का मतलब है एक दस्तरखान जिस पर हमारी रिस्क, हमारा खाने पीने का सामान, जो जैसे कि हम कहते हैं डाइनिंग टेबल, आज के टर्म में हम कहते हैं डाइनिंग टेबल। पहले पुराने जमाने में दस्तरखान बिछता था जमीन के ऊपर और उस पर खाना खाते थे। इसी तरह से आज का मॉडर्न जमाना डाइनिंग टेबल, जिस पर खाना होता है और हम खाने बैठते हैं। तो यही माइदा है, दस्तरखान, खाने की चीजें जिस पर हो। और ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम, उनके हवारी, जो उनके मददगार थे, उनके सपोर्टर थे, उनके लिए अल्लाह ने एक दस्तरखान ईसा अलैहिस्सलाम की रिक्वेस्ट पर, दुआ पर उतारा था, नाजिल किया था। तो यही कुछ इस सूरे के अंदर हमें थोड़ा सा क्लिप इसके बारे में भी जानने को मिलेगा। तो सूरे माइदा, जैसे कि मैं आपको एक पता चलना चाहिए, ये भी एक सूरा इस तरह से, सूरे अन-निसा जो हमने पीछे करा,
फोर्थ चैप्टर जो हमने करा सूरह निसा, उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें सीखे, बहुत सारे शरीयतें अहकाम सीखे अल्लाह के। और दैट वेर मेनली हमारी जो खानदान का वजूद, एक मजबूत खानदान कैसे होना चाहिए, खानदान के अफराद कैसे होने चाहिए, हर अफराद के क्या फराइज हैं, क्या करना चाहिए, हर खानदान के फर्द जो हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तमाम चीजें हमने सूरह अन-निसा में सीखे। अब इसका कंटिन्यूशन हो रहा है सूरह माइदा, और इसमें भी आप बाकी जो शराइत हैं, अल्लाह के अहकाम हैं, शरीयतें हैं, ये नाजिल हुई हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस सूरे में हम मेनली क्या देखेंगे। इसमें मेनली हम देखेंगे दीन के अहकाम देखेंगे, क्या ऑर्डर्स हैं अल्लाह के, जैसे खाने पीने के, कवानीन देखेंगे, खाने पीने के हमारे, हलाल क्या हराम क्या, इसका अल्लाह ने तायुन किस तरह से किया है हमारे लिए और क्यों किया है। फिर इस चैप्टर के अंदर सूरह माइदा में हम वजू के बारे में जानेंगे कि वजू किस तरह से फर्ज है हमारे पर, कितना फर्ज है। तयमीम देखेंगे, यानी कि पानी ना मिला तो तयमीम का यहाँ पर अहकाम जारी किया है अल्लाह ताला ने, वो भी जानेंगे। फिर गुस्ल के मसाइल जानेंगे, कब गुस्ल करना कब नहीं, ये तमाम डिटेल स्टोरी यहाँ पर आएंगी। बिकॉज ये भी हमारे खानदान, एक खानदान के वजूद के लिए और तमाम खानदान में जो फर्द होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके लिए तमाम अहकाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये तमाम चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो ये सूरा भी हमें किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। और अहले किताब और मुशरिकीन की भी बात हुई है यहाँ पर, यानी आगे जाकर फिर अहले किताब यानी यहूद व नसारा, इनके बारे में भी अल्लाह बात करता है। मुशरिकीन कुफ्फार मक्का जो है, उनके बारे में भी अल्लाह बात करता है, उनके अकीदे, गलत अकीदों की बात करता है अल्लाह। और फिर उनकी गलतियों को दिखाकर, उन्हें निशानदेही कराकर, फिर अल्लाह क्या कर रहा है, उनको दावत दे रहा है इस्लाम की तरफ, अपनी इस्लाह करने के लिए दावत दे रहा है, उनको इस्लाम की दावत दे रहा है इसी चैप्टर के अंदर। और फिर मुसलमानों की भी इस चैप्टर में अल्लाह ने तरबियत करी है, क्या कि ये किस तरह से आपस में इत्तेहाद, यूनाइटेड, यूनिटी कितनी सख्त जरूरत है इंसानों के फलने फूलने के लिए। फिर इंसाफ किस तरह से करना है, फिर अल्लाह से डर, खौफ जिसको कहते हैं तकवा, ये कितना जरूरी है, इसके बारे में भी अल्लाह ने यहाँ पर बताया है। और अहदो पैमान की बात भी करी है अल्लाह ने इसमें, कि अहदो पैमान जो हम किसी से भी करते हैं तो कितना सख्त जरूरी है ये हमारे लिए कि इसको पूरा करना। फिर इंसाफ के कयाम पर जोर दिया है अल्लाह ने इस सूरे के अंदर, कि किसी के साथ जुल्म और ज्यादती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसा यहाँ पर एक आयत आई है कि वला यजरिमन्नकुम शनआन कौम अला तादू आदवा सरो तालो वअदलु हुवा अक़रबु तक़वा, यानी तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर ना उकसाए कि तुम इंसाफ ना करो, इंसाफ करो यही तकवा के करीब है। तो ये चीजें अल्लाह ताला इस सूरे में बता रहा है, क्या तमाम हलाल हराम चीजें हमारे लिए। फिर अल्लाह ताला ने मुशरिकीन और अहले किताब को भी अलर्ट किया है, और उनकी मिस्टेक्स बताई हैं और उनको करेक्शन का टाइम दिया है, दावत दी है इसके अंदर कि आओ इस्लाम की तरफ। और फिर हमें मुसलमानों को भी अल्लाह ताला ने अलर्ट किया है कि क्या खराबियां हैं जिसकी वजह से तुम भी बर्बाद हो सकते हो, तुम्हारे अमाल भी जाया हो सकते हैं, वो आप ना करो। और ये तमाम चीजें डिटेल में हम अब इस सूरे के अंदर जानने की वन बाय वन कोशिश करेंगे। और सबसे पहली जो आयत यहाँ पर आई है, तो इसकी सबसे पहले जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु औफू बिल उकूद, ये सूरा शुरू ही हुआ है
کہ تم اپنے کیا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو. اوفو بالوقود، اوفو یعنی پورا کرنا، عقود جو تم ایگریمنٹ عہد اور وعدے کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو شروع کیا ہے. سو یہاں پر یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ اللہ یہاں پر مخاطب ہے آمنو، ایمان والوں سے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم جو بھی وعدے عہد پورے جو مجھ سے کیے ہیں وہ پورے کرو. تو اس کا مطلب آگے میں کوشش کروں گی پہلے اس کی ترجمہ کروں اس کا، اور پھر اس کا ایکسپلین کروں تھوڑا. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو. پھر اس کے بعد فوراً اللہ الحلال اور حرام کی بات کرتا ہے. تمہارے لیے جو چوپا ہے مویشی حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے تمہیں بتائے جائیں گے، اور احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھو. تیسرا پوائنٹ یہاں پر ہے، ایک تو حلال کیا چیز ہے اللہ نے بتایا، اور پھر احرام کی حالت میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک آیت میں ٹوٹل آ رہا ہے. کیا؟ ما یتلا علیکم غیر محلی، یعنی تم جب احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو، اس کو حلال نہ سمجھو. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، جو اللہ چاہتا ہے وہ اللہ حکم جاری کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. تو اس کو سمجھیں گے ہم تھوڑا اس کی تفسیر. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو اپنے وعدوں اور عہدوں کو پورا کرنے کی تاکید کر رہا ہے کہ تم نے جو وعدے کیے ہیں مجھ سے، میرے ساتھ، وہ تمہیں پورے کرنے ہیں. تو یہاں پر صرف اللہ کے ساتھ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، یہ انسانوں کے بھی ساتھ ہم وعدے کرتے ہیں. کتنے سارے ہم وعدے کرتے ہیں، ایگریمنٹس. دیکھیں سوسائٹی کے اندر ہم لے چلیں تو ہمارے جماعتوں کے اندر وعدے عہد پیمان ہوتے ہیں. پھر فیملی کے اندر کتنے سارے عہد و پیمان ہوتے ہیں. پھر بزنس کے اندر ہم کتنے سارے عہد و پیمان کرتے ہیں. ریٹن ایگریمنٹس ہوتے ہیں کتنے سارے. تو یہ تمام چیزیں ویری ویری امپورٹنٹ. کچھ بھی ہو، جس قرآن کے اندر، ہمارے دین کے اندر یہ تمام ایگریمنٹس کتنے اہم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت بتاتی ہے. چاہے جو بھی ایگریمنٹ آپ کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو کسی سے، اس کو تم پورا کرو. سو دیر از نو ادر وے کہ تم اس کو پورا نہیں کرو، بلکہ اس کو اللہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو پورا کرو. ان کو نبھانے کی اہمیت یہاں پر بتائی گئی ہے. اس میں دین کے احکامات یعنی معاہدے اور دوسروں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا شامل ہے. ایسے نہیں کہ صرف اللہ کے ساتھ، بلکہ ہم انسانوں کے اندر بھی جتنے عہد و پیمان ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بتایا گیا ہے. پھر احلت لکم بہیمہ الانعام، بہیمہ یعنی چوپاہے، انعام یعنی مویشی، چار پیر والے جو ہمارے پالتو جانور ہوتے ہیں، ڈومیسٹک اینیملز. یہ چار پاؤں والے مویشی جو ہیں ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا ہے، حلال کیا ہے. جیسے گائے لے لو، بکری لے لو، اونٹ لے لو. یہ تمام جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں ان کا، تو یہ ہمارے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے. لیکن کچھ جانور ہیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. آگے آتا ہے پھر ان کے بارے میں کہ یہاں پر کچھ چیزیں ہمارے لیے اللہ حلال حرام کر رہا ہے. وہ کون سے ہیں یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. جیسے کہ اس میں ایک چیز آئی ہے کہ حج یا عمرے کے دوران احرام باندھنے کے بعد ہمیں شکار کرنا ممنوع ہے، منع ہے. احرام جب باندھتے ہیں، چاہے عمرے کا ہونے دو چاہے حج کا ہونے دو، تو ہم ایک پرٹیکولر دائرے کے اندر آ جاتے ہیں. دین کے دائرے کے اندر ہم ایک حدود کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر شامل ہونے کے بعد کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہم شکار کریں. یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے،
ایک امتحان ہے ہمارا. کہ دیکھیے عموماً ہم شکار کرتے ہیں، ہر حالت میں شکار کرتے ہیں، لیکن یہ ایک حالت ہے جو احرام کی ہے، اور اس دوران ہمیں شکار کرنا منع کیا گیا ہے. تاکہ اس میں اور ایک چیز اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ انسان صبر کرے، صبر کس طرح سے کرنا ہے یہ سیکھے، اور تقوی اختیار کرے. یعنی ایسے نہیں کہ عام حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو اور ہوتا ہے، لیکن احرام کے اندر کچھ بندشیں لگ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فلانے فلانے چیزیں نہ کرنے کو کہتا ہے. اس میں ایک جو چیز ہے وہ شکار کا ہے، کہ انسان اس وقت شکار نہ کرے. تو اس لیے یہاں پر کیا اللہ سکھانا چاہتا ہے ہمیں، ان حدود میں داخل کرا کر اللہ ہمیں صبر اور تقوی سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس آیت میں اللہ نے آخر میں ذکر کیا ہے کہ اللہ جو چاہے سو حکم دیتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ کی مرضی، اللہ کو جو بھی آرڈر پاس کرنا ہے پاس کر سکتا ہے. ہمارے بندوں کا کیا ہے، مالک کا آرڈر ہمیں فلفل کرنا ہے. وی ہیو ٹو ریسپیکٹ، کیونکہ وہ مالک ہے اور ہم غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. تو جو بھی اللہ کہہ سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا، ایز اے غلام وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ آرڈر، فلفل دوز آرڈر. تو یہ چیز ہے جو اللہ ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے. اس کی ہر حکم جو ہوتا ہے اللہ کا، جو ہم انسانوں کے لیے اللہ نے پاس کیا ہے، ہر حکم کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی مقصد خاص ہوتا ہے. کب ہم جانتے ہیں، کبھی ہم نہیں جانتے ہیں. تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. فلانی چیز اللہ نے کیوں حلال کی، فلانی چیز اللہ نے کیوں حرام کی، ہمیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. جو چیز کلیئر ہے وہ چیز کر گزرنی چاہیے. تو یہ اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اور اس میں صرف اور صرف ہم انسانوں کی بھلائی ہوتی ہے. اللہ نے جو بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس پاس کیے ہیں پورے قرآن کے اندر، ان کے پیچھے اللہ کے مقاصد ہیں، اللہ کے انٹینشنز، اللہ کے مقاصد ہیں. چاہے وہ ہمیں سمجھ آئے نہ سمجھ آئے، لیکن ایک چیز سمجھ جانی چاہیے کہ ہمارا مالک خالق کائنات ہماری کبھی بھی رسوائی نہیں چاہتا، ہمیں کبھی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے. ہر بات میں اس کی ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے. تو یہ ان اللہ یحکم ما یرید. تو ہمارا اللہ کیا ہے، ہمارا حاکم ہے، ہمارا مالک ہے، خالق ہے. تو ہمیں اس میں بنا چوں چرا کیے ہوئے اللہ کے احکاموں کو ماننا چاہیے. پھر آیت 2 شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. یعنی اللہ کیا کہتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ ٹھہراؤ. یعنی اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں ان کو تم اپنی طرف سے حلال نہ ٹھہراؤ. نہ ادب والے مہینے کو، یعنی ادب والے مہینے انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گی آگے، نہ قربانی کو، نہ ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹھے باندھے گئے ہیں، اور نہ ان لوگوں کو جو عزت والے گھر یعنی کعبہ کی طرف اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہوں، یعنی حج کو یا عمرہ کو جا رہے ہوں. اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ، یہ تمام چیزیں احکام پورے کر لو حج اور عمرے کے، اور جب احرام سے باہر آ جاؤ تو پھر تم شکار کر سکتے ہو. پھر مناعت نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی اس بات پر تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرنے لگو. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دوسری، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس کی تفسیر ہم کریں گے ابھی. یہ آیت جو ہے ہم مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی
یعنی ہمارے جو اخلاق ہیں اس کو سنوارنے کے لیے اس میں بہت کچھ آیا ہے. یعنی ہمارے معاشرتی یعنی سوشل لائف، ہماری سوسائٹی اور دینی معاملات میں اللہ نے ہمیں یہاں پر گائیڈنس دیا ہے، ہمیں گائیڈ کیا ہے اللہ نے یہاں پر. وہ کیا ہے گائیڈ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری نشانیاں یعنی شعائر اللہ. شعائر یعنی نشانی، کس کی؟ اللہ کی. اللہ کہتا ہے میری نشانیاں جو شعائر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے ان کی تعظیم اور احترام کی تاکید کرا ہے اللہ نے یہاں پر. یو مسٹ ریسپیکٹ دوز تھنگس. اللہ کی نشانیاں جو شعائر ہیں ان کو کیا ہے؟ تمہیں ریسپیکٹ کرنا ہے. اور پھر اللہ نے کہا ہے آگے یہاں پر اللہ نے کیا کہا ہے؟ شاعر اللہ اور ولا شہر الحرام، اور حرمت والے مہینے. کون سے حرمت والے مہینے؟ ادب والے مہینے کون سے ہیں ہمارے؟ شروعات میں محرم ہے، بیچ میں رجب ہے، اور آخر میں جا کر 2 مہینے ہیں ذی القعدہ اور ذی الحج. یعنی محرم، رجب اور آخر کے 2 مہینے جہاں پر ختم ہوتے ہیں ذی القعدہ ذی الحج. یہ 4 مہینے ہمارے حرمت والے ہیں. حرمت یعنی کیا؟ رسپیکٹ کرنا ہے ہمیں. کس طرح سے رسپیکٹ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں آگے بتایا ہوا ہے. تو اس کا احترام ہمیں بالکل کرنا ہے، اللہ کے نشانیوں کا بھی اور اللہ کے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے. پھر قربانی کے جانوروں کی بات آئی ہے یہاں پر. وَلَا الْهَدْيَ وَلَا قَلَائِدَ. قربانی کے جانور جو لے کر جاتے ہیں، پہلے تو لے کر جاتے تھے، آج کل تو وہیں پر بک ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو چیزیں بھی، ٹیکنالوجی ہر چیز بڑھ رہی ہے. لیکن پہلے زمانے میں اپنے ہادی کے جانور جو ہیں قربانی کے لے کر جاتے تھے پٹھے ڈال کر، پتہ چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو لیکن اس زمانے کی آیتیں نازل ہوئی تو اس حساب سے یہاں پر آیتیں آئی ہوئی ہیں. تو قربانی کے جانور جو لوگ حج اور عمرے پر جا رہے ہیں ان کے لیے، یعنی ان چیزوں کی بے حرمتی اور ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس زمانے میں، اس دور میں ان جانوروں کی بھی بے حرمتی ہوتی تھی. جو کفار تھے بے حرمتی کرتے تھے، ان جانوروں کے پیچھے سے بہت کچھ کرتے تھے. تو یہ چیز اللہ یہاں پر کلیئر کر رہا ہے کہ ان کو تم کیا کرو؟ ان کا مذاق نہیں اڑاؤ، ان کی بے حرمتی نہ کرو تم. پھر احرام کی حالت میں ہمیں اللہ نے کیا کہا؟ شکار نہیں کرو. یہ احرام جب پہنو تو شکار سے منع کیا گیا، لیکن جب احرام ختم ہو جائے تو پھر ہم آزاد ہیں، پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم شکار کریں. ایک خاص حکم ہے جو حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر ہمیں کیا ہے؟ بتایا گیا ہے. پھر کسی قوم سے یہاں پر آیا ہے، دیکھیں یہاں پر کیا آئی بات؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا. اور تم جب حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ. یعنی تم کیا؟ کسی قوم کی دشمنی کے باوجود، یعنی کوئی قوم ہے جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اس کے باوجود تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ انصاف پر قائم رہنا ہے. ایسے نہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے تو کچھ کے کچھ کر گزرے، اپنے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے کوئی فائدہ اٹھا لیں ہم لوگ نہیں، بلکہ وہاں پر بھی دین ہمارا کیا؟ انصاف کی بات کرتا ہے. تو ہمیں انصاف پر قائم رہنے کی بات کرتا ہے. قرآن مسلمانوں کو ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے، ہمیں بچاتا ہے کسی پر ظلم کرے ہم، زیادتی کرے ہم. تو یہ تمام چیزوں سے اللہ یہاں پر اللہ ہمیں روک رہا ہے. چاہے کسی مخالفت قوم سے کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو، وہ چاہے کتنا بھی ہمارا دشمن کیوں نہ ہو، ہمیں انصاف پر قائم رہنا چاہیے. تو یہ چیز یہاں پر یہ آیت ہمیں بتاتی ہے. اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. تم تعاون کرو، سپورٹ کرو، ہیلپ کرو ایک دوسرے کو. کس میں؟ عَلَى الْبِرِّ. بر یعنی
नेकी के कामों में तुम एक दूसरे को सहारा दो, सपोर्ट करो, हेल्प करो, जो भी आप बेहतर समझते हैं। तो आपको एक लाइन में ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। नेकी के काम जो भी देखो, जब भी देखो, हमें आगे बढ़कर एक दूसरे का हाथ थामना है। ऐसे नहीं कि वो नेकी कर रही है तो छोड़ दो भाई, वो करती है तो करे, वो अपने अजर के लिए करती है, मुझे क्या है। हमारे माशरे में ये चलता है, मैं जानती हूँ ये चलता है। वो नेकियां कर रही है तो अरे वो नेकी कर रही है, चलो मैं भी चलती हूँ उसके साथ। चलो वो दीन की दावत देने जा रही है, चलो मैं भी चलती हूँ उसके साथ। देखो वो गरीबों को खाना खिलाने जा रही है, किसी की मदद करनी, चलो मैं भी चलती हूँ उसके साथ। ये चीज हमें नहीं आई है अभी तक। जब कभी किसी को नेकी करते हुए देखो तो तुम खुद उसके साथ मिल जाओ, खुद उसका हाथ बटाओ। तो इस तरह से हर चीज आसान हो जाती है। तो अल्लाह यही कहता है यहाँ पर कि तुम क्या करो, नेकी में एक दूसरे का सहारा बन जाओ। वला तावनु, और ना तुम ताउन करो अलल इस्म, तुम गुनाहों के कामों में ताउन ना करो। वो बुराई कर रही है तो चलो मैं भी थोड़ी करके आती, चार गालियां डाल के आती हूँ उसको। वो लड़ने लगी है वहां पर, उसको समझा बुझा कर, ये सब ठंडा मामला करना नहीं है, बल्कि मैं भी जाके उसका सपोर्ट, उसका सहारा बन जाती हूँ। यानी जहां पर बुराई देखते हो तो हमें चाहिए कि वो बुराई को रोक ले, कोशिश करे जो बुरा कर रहा है उसको समझाए अपनी तरह से। तो हमें गुनाहों के काम में कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है वत्तकुल्ला। फिर आगे जाकर अल्लाह कहता है कि तुम्हें अल्लाह से डरना है। क्यों? तुम जो कुछ करते हो अल्लाह की नजर में है, अल्लाह की निगाह में है। अल्लाह उसको नोट कर रहा है, नोटिस कर रहा है। ऐसे नहीं कि मैं क्या है छुप कर, दुनिया वालों से छुप कर बुराई कर रही हूँ, दैट डजंट मीन कि अल्लाह नहीं देख रहा है। कोई देखे न देखे लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ठीक है, तो ये देखें किस तरह से हमें अल्लाह से अगर हम डरेंगे तभी ये काम होंगे हमारे, कि अल्लाह देख रहा है। तो मैं क्या ऐसा नहीं, दुनिया वाले नहीं देखते बल्कि मैं उसके साथ मैं भी बुरी बन जाऊं? तो ये तो अल्लाह देख रहा है ना, भले किसी ने नहीं देखा हो, लोगों ने ना देखा हो, लेकिन अल्लाह ने तो देख लिया। उसका, उसके सामने अगर तुम डरते हो तो तुम हिसाब किताब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर जवाबदेही का एहसास अंदर हमारे अगर आएगा तो फिर हम बुराई हम करेंगे ही नहीं सिरे से। तो ये अल्लाह ताला की यहाँ पर क्लियर आयत है कि तुम बुराई, बुरे कामों में, तुम गुनाह के कामों में किसी को ताउन मत करो। और वत्तकुल्ला, अल्लाह से डरते रहो। तो यहाँ पर एक चीज आखिर एंड किया गया है, इन अल्लाह शदीदुल इकाब। क्यों? क्योंकि अल्लाह का जो अजाब होगा अगर बुरे काम करे हैं तो, अल्लाह का सख्त अजाब यहाँ पर अलर्ट किया गया कि अल्लाह का अजाब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह का अजाब कैसा होगा? शदीदुल इकाब, बड़ा ही सख्त होगा। फिर आगे तीसरी आयत अब, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। यहाँ पर अब जो इम्पोर्टेंट आयत आती है कि हमारे लिए हराम क्या चीज किया अल्लाह ने, ऊपर चौपाए हलाल कर दिए। अब इस दूसरी आयत में अल्लाह ने हराम चीजें बता दी हैं। वो क्या है? मैततु यानी मुर्दार। यानी तुम पर मुर्दार खून, यानी एक तो मुर्दार, मैततु यानी मरा हुआ जानवर, मुर्दार तुम्हारे पर, दमो, दम मतलब खून, अरबिक में दम मतलब खून। तो खून, जानवरों का खून हराम कर दिया है हमारे लिए। वो लहमुल खिंजीर, सुअर का गोश्त हमारे लिए हराम कर दिया है अल्लाह ने। और चौथी चीज जो हराम है, वो हिल्ला लिगैरिल्लाह, यानी अल्लाह के सिवाय, यानी अल्लाह को खुश करने के सिवाय, अल्लाह को राजी करने के सिवाय किसी और को राजी करने के लिए अगर हमने जिबा किया जानवर, वो हमारे लिए क्या है? हराम है हमारे लिए।
وہ जानवर, उसका गोश्त हम नहीं खा सकते। अल्लाह को राजी करने के सिवाय हमें किसी के लिए भी जानवर ज़िबा नहीं कर सकते, जो हमारे माशरे में धड़ल्ले से हो रहा है। मैं ये समझदार के लिए इशारे काफी हैं। हमारे माशरे में धड़ल्ले से ज़िबा होते हैं, इसको खुश करना, उसको खुश करना, इस पीर को खुश करना, उस पीर को खुश करना, इस सहाबी को खुश करना, उस सहाबी को खुश करना, इस वली को खुश करना, उस वली को खुश करना। इस तरह से हम देख रहे हैं हमारे मुआशरे में कैसे कैसे किस किस नाम से हमारे जानवर ज़िबा होते हैं। ये तमाम हमारे लिए हराम है। तो यहाँ पर अल्लाह के सिवाय किसी का और का नाम लिया गया हो, और जो अगर आगे आया है फिर जब जो गला घुटने से मरा हो, चोट लगने से मरा हो, गिरने से मरा हो, सींग मारकर, लड़ाई झगड़े में सींग मारकर मरा हो कोई जानवर, और दरिंदों ने खाया हुआ जानवर, ये हमारे लिए क्या है? लेकिन दरिंदे ने खाया हुआ, मगर जज उसके मरने से पहले उसको जज करके हलाल कर लिया, पाक कर लिया, तो वो जानवर हम खा सकते हैं। और ये भी कि तुम कुरआ के, यानी इसका कंटिन्यूशन है कि ये भी कि तुम कुरआ अंदाजी से, तीरों से किस्मत मालूम करो, यानी फाल मालूम करो, ये सब गुनाह के काम हैं। आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो चुके हैं। फिर थर्ड लाइन इसमें एडिशन है कि काफिर जो हैं हमारे दीन से मायूस हो चुके हैं, तो उनसे तुम मत डरो, इन काफरों से तुम मत डरो, और अल्लाह कहता है मुझी से डरो। यहाँ पर देखें, फला तख्शौहुम वख्शौनी, यानी तुम इन काफरों से ना डरो बल्कि मुझी से डरो। और आगे अल्लाह क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ऐड हुई है थर्ड आयत के अंदर। वो क्या है? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये सभी इस आयत को पहचानते होंगे। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयत एज फार एज हम मुसलमानों के बाबत है ये आयत, कि अल्लाह ने कह दिया कि आज हमने क्या किया, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, और अपनी नियामत जो है, तमाम नियामतें तुम पर हमने पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को हमने दीन के तौर पर पसंद किया। फिर जो भी शख्स, फिर इसका एडिशन इसके बाद, इस आयत का तर्जुमा हो रहा है अभी, फिर जो शख्स भूख से मजबूर हो जाए, बशर्तिया गुनाह की तरफ माइल वो न हो, और बेशक वो अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम फरमाने वाला है। अब इसकी तशरीह करते हैं, इस आयत की तशरीह करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हराम चीजें क्या करी है अल्लाह ने। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हराम चीजें खाने को, जो हराम है हमारे लिए, मुर्दार, वो जानवर जो बगैर जच के मर गया, जिबा करे नहीं और मर गया, तो और वो जानवर हमारे लिए हराम है। खून हमारे लिए हराम है, बहता हुआ खून जानवरों का, ये हमारे लिए हराम है। फिर सुअर का गोश्त, ये भी हमारे लिए अल्लाह ने इस जानवर का गोश्त हराम कर दिया। क्यों? क्योंकि ये नजस है, ये अनक्लीन है, नापाक है, ये खिंजीर का गोश्त हमारे लिए हेल्दी नहीं है, हेल्थ वाइज हमारे लिए ठीक नहीं है, और ये आज साइंस भी प्रूव कर रही है। आज ये मॉडर्नाइज जमाने के अंदर जो खा रहे थे, वो भी इस चीज को समझ रहे हैं कि ये इसका गोश्त खाना हमारे लिए कितना अनहेल्दी है, हमारे लिए ठीक नहीं है, नापाक है, अनक्लीन है। फिर और जानवर बताया अल्लाह ताला ने, जो शिरकिया तौर पर जज करते हैं। शिरकिया तौर पर कैसे? जैसे कि शिरक लोग, बाकी नॉन मुस्लिम्स जो हैं, वो अपने स्टाइल से झटका देकर, पता नहीं किस किस तरह से वो लोग गला घोट कर इस तरह से जिबा करते हैं, ये हमारे लिए हराम है ये। और जैसा कि कुछ जानवर देखें बहुत एक्सीडेंटल, बहुत तरीके से मरते हैं, लाइक गला घुटने से मरता है कोई जानवर, तो गला घुटने से मर गया तो वो हलाल नहीं है हमारे लिए। फिर चोट लगता है, एक्सीडेंटल, कोई
जख्म होता है या किसी गाड़ी के नीचे आता है किसी भी तरह, तो वो चोट लगकर मर गया तो समझो वो हलाल नहीं है हमारे लिए, हराम है। फिर कहीं से गिर कर मरा, चाहे पहाड़ से गिर गया या छत से गिर गया, किसी भी ऊपर जगह से नीचे एक जानवर गिरकर मर गया तो वो हमारे लिए हराम है। फिर सींग मारकर, यानी दो जानवरों की लड़ाई हो रही है, झगड़ रहे हैं, सींग मार रहे एक दूसरे को, और मारते मारते मर गए तो वो हमारे लिए हराम है। फिर कुछ जानवर दरिंदे, लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये जो भी होते हैं दरिंदे, ये दरिंदे कुछ जानवरों को खाते हैं, खाते खाते कभी छूट जाते हैं, और समझो वो हराम है हमारे लिए, मर गए तो। लेकिन समझो ये अगर उसको दरिंदों ने खाया लेकिन छोड़ दिया, वो जिंदा है, और आपने उसको फिर ज़िबा किया, तो फिर ये आपके लिए हलाल है। मर गया तो फिर हराम है ये जानवर हमारे लिए। फिर मखसूस चीज है एक जानवर, लाइक बुतों की कुर्बानी, बुतों को खुश करने के लिए कुर्बानी देते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो ये बुतों को खुश करने के लिए कुछ जगह बनाए होते हैं, कुर्बान गाह जिसको कहते हैं। वो स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर हम तो अस्थाने कहते हैं उसको, पर्टिकुलर जगह होती है, वहां पर कोई पावर उनके लिहाज से, वहां पर कोई पावर होता है कोई तो, जिसको खुश करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, वहां पर जिबा करते हैं।